اخترنا سيدي بوزيد خاطر c'est l'une des régions où les femmes avaient un besoin d'emploi. Elles trouvaient du mal à se placer. De l'autre côté, il y avait des entreprises qui avaient besoin du profil d'assistante administrative et commerciale. Donc d'une part, on a des femmes en mal d'embauche et d'autre part, des entreprises qui n'arrivent pas à trouver des profils adaptés aux besoins internes. Donc le corps بيعمل matching ما بين besoin en placement dans les candidates ou mais bien les besoins dans les entreprises, tout simplement. Donc, on a sélectionné 20 candidates et la formation s'est déroulée sur 3 phases. Une première phase, c'est la sélection en soft skills. La deuxième phase, c'est la formation en éducation civique. Et la dernière phase, c'est la formation technique. Qui s'accroît les 3 phases, on commence les corps dating. Les corps dating, c'est les entretiens avec les entreprises qu'on a déjà prospectées avant de lancer l'action هذه. في الفورماسيون نتاع الكرب اكثر حاجه تعلمتها انك تكون اوبجيكتيف اللي انت معناها من الاخطاء نتاعك تتعلم شنو لازمك تقدم والكل. تعلمت البريز دو بارول ان بوبليك والكوميونيكاسيون والكونفيونس ان سوا. بون الفورماسيون هذه بالحق قسما معناتها من غير مبالغه كانت لنا كود بوس معناتها باش نخرجوا من الفي اكاديميك للفي بروفيسيونيل نتاعنا وان شاء الله من الفورماسيون هذه باش نحاول نمشي اكثر معناتها ونلوج اكثر ونحاول ما نبقاش في بلاصتي نحاول نطرق برشا بيبان تو بالرسمي نعرف شنو هي الحاجات اللي تميزني على الاخر ونعرف شنو هي قوتي وين وان شاء الله باش نخدم على البوان فور نتاعي وان شاء الله معناتها ننجح ونوصل اللي حاجتي بيه ان شاء الله. Lors de notre session de formation, on a des simulations d'entretien d'embauche. Donc, توا باش نعاود نذكركم بأهم حاجات اللي لازمكم تحضروهم avant l'entretien d'embauche. Donc, de 1, préparer toutes les informations concernant l'entreprise. Secteur نتاعها, les services نتاعها, شنو ما الفروع الموجودين نتاعها, شكون هم les concurrents directs, etc. ثاني حاجة دونك لازم تحضر شنو ما المطلوب منك في الميتي ولا في البوست هذاك. Donc quand je vais postuler pour un poste bien précis, donc je dois préparer les missions, les tâches. Donc نكون عارفتهم. Troisièmement, نبدا ملمه بالسي في نتاعي. دونك اليوم كي باش يسالني باغ اكزومبل الريكروتور على une mission, une tâche والا على une expérience نكون محضرتها. مش جو مو دوموند والله ما نتذكرش والا البيريود تبدا غالطه والا لي ميسيون ils étaient pas ça. دونك هذا كل il faut l'éviter. اهم حاجه في الريشيرش دومبلوا هي الكونفيونس. علاش خاطر صحيح باش نعدي entretien الاول الثاني peut-être ça va pas marcher. D'accord, il ne faut pas perdre foi, une mentalité de gagnante. Il faut garder confiance en ses compétences. On coule pourquoi pas moi? Pourquoi une autre candidate arrive à se placer et pas moi? C'est tout.